बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तमाम अपोजिशन की जमातें एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रही हैं, जिसकी अहमियत अपनी जगह पर बहुत है। नवाज़ शरीफ साहब उसमें शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, खिताब होगा उनका या नहीं, मरीम नवाज़ इस कॉन्फ्रेंस में आ रही हैं या नहीं, इन सवालों के इर्द गिर्द घूमती हुई गुफ्तगू आप हर जगह पर सुन रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में एक बार फिर फ़िरका वारियत को हवा देते हुए अनासर बड़े मुतहरक नज़र आते हैं। पाकिस्तान में फ़िरका वाराना कशीदगी बढ़ती चली जा रही है और हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह लाएमल हमें सामने नहीं आया। हुकूमत ने सारी सूरत हाल को एड्रेस करने के लिए अभी ना तो किसी पॉलिसी का ऐलान किया है, ना ही हमें हुकूमत मुतहरक नज़र आती है। क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनके इन तमाम हालात को देखते हुए अपने फ़ैसले करेंगे? क्या इन हालात से जो ख़तरात पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अमन को लाहक हैं, उनको ये सियासी जमातें समझती हैं? बहुत सारे अहम रहनुमाओं ने मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे इंक्लूडिंग असम्बली ये भी कहा कि इस वक्त भारतीय अनासर, भारतीय लॉबी बड़ी एक्टिव है पाकिस्तान में। सारे अमन के अमल को सबोताज करने के लिए हमारे पड़ोस में हम अफ़गानिस्तान में अहम पेशरफ़्त देख रहे हैं और CPEC भी एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्लैगशिप एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर दुश्मन बहुत खुश नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शानदाना गुलजार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ लाहौर से हमें ज्वाइन करें शेख रुहेल असगर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे जनरल अमजद शुएब, रिटायर्ड दिफाई तजियाकार हैं और अब तो वो सियासी तजियाकार भी हैं, बहुत सारे चैनल्स पे आप उनको बात करते हुए सुनते हैं। और हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद आमिर राना, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर गहरी निगाह रखते हैं और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर भी हैं। तो अगर मेरे मेहमान मुझे इजाज़त दें तो सबसे पहले मैं आमिर राना साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी, क्योंकि आप हमें थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में इस वक्त अचानक से ये जो फ़िरका वारियत हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा कशीदगी है, बहुत ज़्यादा बयानात हैं, बहुत ज़्यादा हेट स्पीच हमें नज़र आ रही है, अचानक ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान के दुश्मन क्यों इतने मुतहरक हो गए हैं कि पाकिस्तान में हमको ख़राब करने लग गए हैं? जी देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी मसला पैदा हो, कोई क्राइसिस आए, हम उसको फ़ौरन ही बाहर की क़ुव्वतों के ऊपर डालते हैं, बजाय इसके कि देखा जाए कि वो मसला पाकिस्तान में है, कब से शुरू हुआ। और ये हमें पता है कि ये फ़िरका वारियत का मसला कोई अब का मसला नहीं है, 4 दहाइयों से ये बहुत ही पेचीदा हो गया है। इसकी रेजोल्यूशन के लिए बहुत सी कोशिशें हुई, लेकिन अभी तक नहीं हो सका। आप इसको वक्ती तौर के ऊपर आप इसे दबा देते हैं और कुछ अर्से के बाद फिर कोई एक चिंगारी जो है इसको दोबारा से उसको सुलगा देती है। जहाँ तक बाहर की कुव्वतों का है, जब आपके यहाँ क्राइसिस होगा तो जाहिर है कि उनके लिए एक अच्छा मौका होता है, लेकिन ये बहाना इसलिए काबिल कबूल नहीं होता कि आपने जो भी पॉलिसीज हैं और आपने उसको क्राइसिस को कंट्रोल करना है, काबू करना है, वो आपने अपने ही जराए से करना है और अपनी पॉलिसियों से करना है, अपने मैयर से करना है। अभी तक जितनी भी कोशिशें हुकूमत की तरफ से हुई हैं उसमें से लग रहा है कि इनकी अप्रोच ये है कि इसको नज़रअंदाज किया जाए और जो मुख्तलिफ गिरोह हैं उनके गुस्सा जो है एग्जॉस्ट हो जाए, तो उसके बाद से शायद नॉर्मल हालात हो जाएंगे। लेकिन ऐसा पाकिस्तान की तारीख बताती है कि मुमकिन हुआ नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई क्राइसिस शुरू होता है तो इसके बहुत दूररस इसके असरात होते हैं। जो 83 में जो कराची के अंदर एक वाक़या हुआ था, उसने एक जंग के अंदर एक मामूली जो फ़िरका वाराना तंजीम थी उसको एक पूरी मुल्की सतह की तंजीम बना दिया था और उसके नताइज हम जो है अभी तक भुगतते रहे हैं। तो और देखिए कि वही लोग जिस कालेदम तंजीम की तरफ इशारा कर रहा हूँ वो बहुत आगे हैं और यही वो लोग हैं और वो इंतखाबी सियासत में और हमारी मेन स्ट्रीम सियासत का ऐसा भी बन गया। आमिर साहब मुझे ये भी बता दीजिए कि जो मईशत है, जो मुआशी तरक्की है और बिलखुसूस CPEC के इर्द गिर्द हम देखते हैं कि बहुत सारी साजिशें हो रही हैं, बहुत सारे जो राइवल्स हैं पाकिस्तान के वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं CPEC को आगे बढ़ते हुए। डू यू एग्री कि CPEC भी एक रीज़न है कि इस सारी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोशिश हो रही है? देखिए, कभी जब 90s के अंदर ये हुआ था तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक तरक्की के इशारे बहुत बेहतर हैं, प्राइवेटाइजेशन हुई थी और ताकि इसके बहुत बड़े प्रोसेस पाकिस्तान के इकोनॉमिकली बड़े बेहतर हो रहे थे। तो उस वक्त भी कहा गया कि ये बाहर से कुछ कुव्वतें यहाँ पे फसाद ला रही हैं, होगा, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन मसला यही है कि आपने जो भी क्राइसिस है उसके लिए आपकी पॉलिसी क्या है, अप्रोच क्या है।
यकीनन सी पैक के लिए मुखालफत है और हमारे हमसाया ममालिक तरफ से आलमी सतह के ऊपर भी, लेकिन आपकी पॉलिसी क्या है, आप उसको कैसे काउंटर कर रहे हैं, आपने अभी तक क्या किया है, ये अहम मेरा ख्याल है मसला होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आमिर राना हमसे बात करने के लिए, और बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात करें, आप कह रहे हैं कि ये हालात तो हमेशा से ख़राब थे शाहनाना, लेकिन जो अहम नुक्ता है वो ये कि हमने पॉलिसियाँ तो हमारी हैं, नाकामियाँ तो हमारी अपनी हैं, बहाना शायद हमारे अपने हालात की वजह से ऐसे अनासर को मिलता है जो कभी शिया सुन्नी फसाद की शक्ल में सामने आ जाता है, कभी हम हेट स्पीच में देखते हैं, कभी हम एक्सट्रीमिज़म देखते हैं। तो अपने हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए हुकूमत क्या सोच विचार कर रही है? क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान की अपनी नाकामियाँ भी हैं इस सारे मामले में? शुक्रिया तंजीला, ये बहुत ही अहम टॉपिक्स आपने शुरुआत की है मौजू से। देखें, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री ज़रूरी होगी जानना। दुनिया में हमेशा से कशीदगी थी। जब पैगम्बर हमारे अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन की वफ़ात हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद से ये अहले तशय्युअ और ये अहले सुन्नत का मसला आ गया। बात तो ठीक है, ये हमारा इंटरनल मैटर था। ये शुरू हुआ अरब ममालिक से, तब वहाँ पे ना टर्की था, ना सऊदी था, ना ये अजम और अरब का मसला था, और तमाम जो जिसे हम शियाहान अली कहते हैं, अहले तशय्युअ, ये वहाँ से शुरू हुए, चल रहे हैं। मुझे ज़रा मौका दें, मैं शेख साहब से इस पे कमेंट ले लूँ। शेख साहब, दुनिया की लड़ाई है और पाकिस्तान बहुत बार जो बैरूनी ताकतें उनकी लड़ाइयों का मैदान बना रहा है, एक बार फिर लग रहा है कि पाकिस्तान को मैदान बनाया जाएगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी क़यादत है, हुकूमत नहीं, अपोजिशन भी, तमाम लीडर्स इस ख़तरे को जांच सकते हैं, इस ख़तरे को भांप रहे हैं, इस पे सोच रहे हैं? पाकिस्तान के साथ एक आप खुशकिस्मती भी कह सकते हैं, बदकिस्मती भी कह सकते हैं। खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान एक सेंटर पॉइंट है, दुनिया की नज़र में इसकी अहमियत है, आप माने या ना माने। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर बड़ी ताकत जो है वो यहाँ पे किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देती। अब बहुत बड़ी ताकत से मुराद मेरी ये है कि अमेरिकन हैं। अब चाइना ने जब यहाँ पे अपना काम शुरू किया या अपनी एक इन्वॉल्वमेंट शुरू की, ऑब्वियसली अमेरिका इसको अच्छी निगाह से नहीं देख रहा था। हर वो इक़दाम करेगा जिससे पाकिस्तान डिसेबल हो, और चाइना ऑब्वियसली बैकअप चला जाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमें किसी का भी आलाकार बनने से पहले एक बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर सेक्ट कौन से हैं। बहुत अरसे से ये मामला दबा हुआ था, बिल्कुल उस पर किसी किस्म का कोई इशू नहीं खड़ा होता था। अहले तशय्युअ अपना काम कर रहे थे, अहले देवबंद भी अपने मामलात में थे, अहले सुन्नत वल जमात, और ये सारा मामला बड़ा खुशस्लूबी से चल रहा था। हर कोई अपने अपने मामलात को देख रहा था। अब यकदम ये क्या हुआ? ये क्या अहले तशय्युअ आज पाकिस्तान में तशरीफ लाए, बरसा परस से यहाँ पर रह रहे हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के साथ उनकी एक ऐसी ही बस्तगी है जैसे दूसरे लोगों की है। अब एकदम करने से मुराद ये थी कि आपके हालात पाकिस्तान के यकतर बदल गए। बदल क्यों गए? मैं हमेशा से ये कहता हूँ तंजीला, आज भी मैं ये कहूँगा कि किसी भी मामले पे आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। शेख साहब इजाज़त दीजिएगा, मैं ज़रा एक ब्रेक ले लूँ, और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जी। हम बात करें पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अहम जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और जो बहुत अहम सियासी डेवलपमेंट्स हैं, उन सब का पाकिस्तान के सिक्योरिटी से कितना ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान में जो हालात बदल रहे हैं उसमें बेहतरी के क्या इम्कानात हैं। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जज साहब, शेख रुहेल साहब ये कह रहे हैं कि ये बहुत अरसे का ये मामला चल रहा है, और अब हुकूमत को गौर करना चाहिए कि वो बयानात कैसे देते हैं, वो पॉलिसियाँ कैसी लेते हैं, और वो फैसले कैसे करते हैं। और जाहिर है ये सिर्फ आज की हुकूमत के लिए नहीं, हर हुकूमत के लिए है। तो आप इस सारी सिचुएशन पे क्या कहेंगे? जी, वो दो हिस्से हैं इसके। मैं शेख साहब की बात सुन रहा था, जब आप अलहदा ब्लॉक की बात करेंगे तो वो आपके लिए मसाइल पैदा करेगा, क्योंकि ये तो आपने उम्मत मुस्लिमा में डिवीजन की बात कर दी, इसकी तकसीम की बात कर दी। बेशक तकसीम हो,
लेकिन आप तो जिम्मेदाराना हो और कोई जिम्मेदार तो होता रहे कि आपने इल्जाम अपने सर, तो ये गलत था। अब सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप टीवी के साइड के उन्होंने हमें पैसा भी दिया, हर मौके पे तेल वेल भी देते रहे। वो भी जमाना था जब सऊदी अरेबिया के पास कुछ नहीं था, हम भी ज़कात भेजा करते थे सऊदी अरेबिया, इमदाद भी जाती थी। शेर साहब को याद होगा कि लाहौर से मोहम्मदीन पंखे वाले उनको पंखे शंखे दिया करते थे खाना काबा में लगाने के लिए, बहुत कुछ होता रहा। लेकिन आज हमारी रिलेशनशिप सिर्फ पैसों की बुनियाद पे नहीं है। हमारी अफवाज वहाँ पे हैं, हमारे को 20 लाख के करीब लोग वहाँ पे काम करते हैं। उसके अलावा यानी सिक्योरिटी के अलावा हमारी रिलेशनशिप जो है वो पॉलिटिकल साइड पे बहुत सारी, अगर कश्मीर इशू पे कोई थोड़ा बहुत हमारा उनसे मसला है तो हमारे और बहुत सारी चीज़ों पर उनके साथ इत्तफाक राय है। अगर हमारा कोई मसला है यमन के मामले में जहाँ वो चाहते थे कि हम जाएं, हम नहीं गए, तो उनको कोई राइट नहीं पहुंचता कि हमारे साथ इस इशू को खड़ा करके हमारे खिलाफ खड़े होते। इसी तरह अगर कश्मीर पे वो कोई ऐसी बात करते हैं तो हमें उसमें एहतियात करनी चाहिए कि हम उनको अपने मुखालिफ न समझें। ठीक है, ये वो चीजें हैं जिनको बड़ा टेक्ट आपने बायलैटरल रिलेशनशिप डेवलप करनी है। एक सब बायलैटरल रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन एक और जो नुकता आज हम डिस्कस करना चाहते हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त इस सारे सिनेरियो में जहाँ पे हमें फ़िरका वारियत भी नज़र आ रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलते हुए सियासी हालात भी हैं। तो इस वक्त आपकी जमात जो कि इस सारी सियासी सूरत हाल में एक सबसे आगे जमात है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो ये जो खिते की सूरत हाल है, ये जो मुल्क के हालात हैं, जो सिक्योरिटी के हालात हैं, इसमें सियासी जमातों पे जिम्मेदारी कितनी है? देखिए, मैं तंजीला एक बात पहली बात तो ये है कि जितनी बात मैं करूँगा आपके प्रोग्राम में वो मेरी ज़ाती राय होगी, इसमें मेरी जमात का इस पर कोई नहीं है, राय नहीं है, ना मेरी जमात का इस पर पॉलिसी मैटर है। ठीक है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आज फिर मैं ये बात कहूँगा कि इसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम जो रोल अदा किया जा सकता है वो हुकूमत का हो सकता है। हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो तब्दीली हो सकती है। हुकूमत चाहे तो हुकूमत अपने रवैये से, अपनी एक सोच से हालात को अपने काबू में कर सकती है। लेकिन अगर आप ये देखें, आप अगर ये बात किसी पब्लिक फोरम पे जाके या आप असेंबली के अंदर या कहीं भी आपको अपने गुनाह तो नज़र ना आए, जो आपके दाएं बाएं आगे पीछे लोग बैठे हैं जिनमें वही गुनाह, मैं ये नहीं कह रहा उनमें वही गुनाह है जो मुझ में गुनाह है, तो अगर आपको उनके गुनाह नज़र नहीं आते, सिर्फ मेरे गुनाह नज़र आते हैं, तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन तो होगी। ऑब्वियसली फिर आपकी जो इख्तलाफ राय तो फिर आएगा, दूसरी तरफ से भी आएगा। और इस वक्त आप मुतहम्मल नहीं हो सकते जो हालात हैं आपके सबसे बड़ा मसला जो है वो आपका, मैंने आगे भी आपको कहा है, वो है आपका मुआशी बहरहाली इस वक्त इस तरह की है कि आप सोच नहीं सकते। आप देखिए अभी लेटेस्ट एक वाक़या हुआ है कि आप कराची गए, आपका प्राइम मिनिस्टर कराची गया, वहाँ पे कराची के लिए आपने एक डेवलपमेंट पैकेज दिया, और उसके बाद जब आप वापस आए और दूसरे फोरम पे आप ये कहते हैं कि आपके पास तो हुकूमत चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या ज़रूरत थी वहाँ पे जाके ये बात करने की? अब उससे आप मेरे ख्याल में शायद अपनी नहीं, अपनी जमात की सुर्खी करवाते हैं। और फिर इसके बाद मैं आज भी इसी बात पे इत्तफाक करता हूँ कि इस वक्त ऑपोजिशन जमातों के लिए इंतहाई अहम है, बड़ा नाजुक है, बड़ी सोच विचार है कि आप अगर किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हो सकता है कि इस वक्त जो हालात आपके मुल्क के अंदर हैं वो उसको तो एक चिंगारी दिखाने की बात है ना, फिर वो ऐसी आग लगेगी जिसमें आपके अपने हाथ भी जल जाएंगे। बहुत शुक्रिया शेख साहब, ये कहने के लिए बड़ा शुक्रिया आपका। यकीन करें कि ये वो नुक्ता है जिसकी तरफ मैं इशारा भी कर रही थी। ठीक है शानदाना, वो कह रहे हैं कि आप अपने जो हुकूमत का काम है वो तो करें, आप बड़े तो बने, आप लोगों को साथ बिठाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप लड़ाई के लिए ज़्यादा हवा दे रहे हैं, आपको उनके गुनाह नज़र आते हैं, आप उनको तंग करे जा रहे हैं। उनसे मुराद ये है, मैं शेख साहब की ज़ात की बात नहीं करी, लेकिन सारी अपोजिशन को, तो आप फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ा रहे हैं खुद ही, आप सेटल नहीं कर रहे, आप डायलॉग नहीं कर रहे, और असेंबली में भी जहाँ पे मफाहमत से बात हो सकती है वहाँ पे आप मज़ाहमत के लिए लोगों को उकसाते हैं, हुकूमती लोग ऐसी बातें करते हैं, तो इसका क्या जवाब है? मैं जवाब जी देना चाहूँगी, क्योंकि शेख साहब ने बहुत ज़रूरी बातें रेज़ की, लेकिन उससे पहले जो सब्जेक्ट चल रहा था उन्हें अब्रप्टली ख़त्म कर दिया। और उस पर 2 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। जी जी।
پہلی بات یہ کیونکہ ہم انٹرنیشنل ریلیشنز اہل تشیع اور اہل سنہ کے درمیان پاکستان میں جو حالات ہمیں برے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں انڈیا کا جو واضح ہاتھ ہے. ہر چیز دیکھیں ہسٹری میں ڈبی ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا اپوزیشن کا، یہ بھی اسی میں ہوگا. RCD ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ ایک پلان آیا تھا پاکستان ترکی ایران کا 60s میں. جنرل ایوب کی حکومت واحد حکومت تھی پاکستان کی جنہوں نے غربا کے لیے اور انڈسٹریلائزیشن کے لیے کام کیا تھا. بے شک وہ ان الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، لیکن کسی نے جب اچھا کیا آپ نے ان کی تعریف کرنی ہوتی ہے. ڈیموکریٹس نہیں تھے، لیکن جنرل ایوب کو امریکنز نے انفلوئنس کیا. اس زمانے میں $250-60 ملین دیے فوج کی ڈیولپمنٹ، کیونکہ ہمارا دشمن تھا عدو مبین انڈیا، اور وہ پلان سکٹل ہو گیا. اگر آج جو ہم اب کوشش کریے، یہ حکومت پہلی دفعہ اس چیز کو زندہ کریے، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، جس کے بیکس چائنا اور رشیا بھی ہیں، جس میں آپ کے اہل تشیع ایران اور لبنان بھی ہیں، جس میں ترکی ہے جو سنی ہے، جس میں قطر ہے جو سنی ہے، ملیشیا ہے جو ڈزنٹ کیئر، وہ نہ عربی ہے نہ عجمی ہے. آپ پہلی دفعہ ایک ایسی ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ کریں گے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. آپ اپنے کعبے بدل رہے ہیں. یہ اس وقت جو ہو رہا ہے، ناٹ فرام عرب اسٹیٹس بٹ فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. You are telling the world that Pakistan matters. اور جس طرح پرائم منسٹر نے کہا تھا we are not your hired guns، کہ ہم آئیں گے آپ کے ملک میں بس بندوقیں کریں اور صفائیاں کریں. آپ کہہ رہی کہ جو بلاک خان صاحب جو انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ چاہے وہ انیشیٹ کر رہے ہیں چاہے ان پہ امپوز ہوا ہے، دنیا تنزیلہ نہیں رہ سکتی. جس طرح 72 سال پاکستان رہا ہے ہر کسی کا غلام. انف از انف. ہم کب اپنی ریڑھ کی ہڈی لوگوں کو دکھائیں گے؟ جنگ کے ذریعے نہیں، ٹیکنالوجی سے، امن سے، کمیونیکیشن سے. ان نوکریوں سے کام نہیں چلے گا. پہلی بات. دوسری بات جو بات کی، دیکھیں پہلے تو میں تھوڑا سا معذرت سے ڈس ایگری کروں گی. آج ایک بہت اچھا ٹرم فہد حسین کے آرٹیکل میں تھا، یہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہے، یہ ملٹی پارٹی کانفرنس ہے. آل پارٹیز وڈ ہیو مینٹ کہ ایوری پارٹی بٹ PTI جو حکومت وقت ہے. اس میں اور بھی پارٹیز ہیں جو نہیں ہیں. پہلی بات. دوسری بات دیکھیں، آئی ایگری، شیخ صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ اٹ از دا حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ بیٹھے ان کے ساتھ بات کریں. لیکن اگر مجھے کوئی آج ایک سینٹنس میں بتا دے کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے جو ان کو نہیں مل رہا، ایک چیز ہوگی نا جو ان کو نہیں مل رہی، بتا دیں. عوام کی گلے شکوے مجھے اچھی طرح پتہ ہے، چاہے بجلی ہو، چاہے گیس ہو، چاہے مہنگائی ہو، اس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. اور الیکشن تو ہم ہی ہاریں گے نا اگر یہ گلے شکوے ان کے صحیح ہو جاتے ہیں، ہم واقعی 5 سال میں فیل کرتے ڈیلیور میں. ان کو کیا چاہیے یہ بتا دیں. شیخ صاحب ایک جملہ کیا چاہیے آپ کو؟ پھر میں جین صاحب سے اس پہ سوال اس کا جواب لوں گی. شیخ صاحب اپوزیشن کو کیا چاہیے؟ نہیں، میں آپ کو گزارش کروں، اب یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. میں جب سوچتا ہوں، سنتا ہوں، جب کرتا ہوں، وہ ایک لفظ پتہ نہیں کس نے خان صاحب تو نہیں، مطلب پرائم منسٹر صاحب کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے نا، وہ پتہ نہیں کون ہے وہ شخص. میں اس کی تلاش میں ہوں کہ میں اس بندے کو دیکھوں کیا، اور میں اس سے پوچھوں کہ خدا کے بندے تم کیسے، مطلب تم کیا، کس قسم کی سوچ ہے تمہاری؟ مقدمات اگر عدالت میں چل رہے ہیں تو تم یو آر نو بڈی کہ آپ کوئی کی بات کرو. اب میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عوام اب نہ تو اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور نہ ہی ان کو اس میں کوئی دلچسپی ہے، اس وجہ سے کہ پاکستان کے عوام کے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ آپ کی ان باتوں سے اب ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے پچھلے 2 سال سے جو کچھ آپ نے کیا وہ ان کے سامنے. میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اپنے دل کے اندر سے، اپنے دماغ کے اندر سے بغض نکال دیجئے. یہ نفرت کے بیج آپ کو نہ چھوڑنے دیں گے نہ رہنے دیں گے، اور اس ملک کا بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے آپ. جان صاحب ٹھیک ہے، ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ تھوڑے سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن شاید عوام کی ایکسپیکٹیشن خان صاحب سے اور ان کی حکومت سے ذرا زیادہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کی کمزوری یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھی. یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ سسٹم کا دونوں چیزیں سسٹم کا حصہ ہے، اپوزیشن بھی اور پبلک بھی. اور آپ یہ نہیں کر سکتے اپنے آپ مکمل طور پہ آئسولیٹ کر کے حکومت چلانے کی کوشش کریں، یہ نہیں. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن ڈیولپ کریں، اور جو مقدمات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ اگر آپ کہتے ہیں نیب انڈیپینڈنٹ ہے تو اس کو چلانے. دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ کہ جیسے ابھی شیخ صاحب کہہ رہے تھے، یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، ریاست مدینہ والا کیسا ہوتا کہ سب کا احتساب ہوتا کہ اپنی حکومت میں لوگ بیٹھے ان کا بھی ہوتا، باہر والوں کا بھی ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. سسٹم نہیں، جب آپ یہ دونوں نقطے بڑے اہم ہیں. جیسا مجھے ایک بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے شیخ صاحب، اس سے ہم کیا نتیجہ سوچیں کہ نکل سکتا ہے؟ کیا توقعات ہیں آپ کی جماعت سے؟ آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا ہم حکومت مخالف تحریک کا آغاز دیکھیں گے؟ کیا اپوزیشن سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کرے گی؟ یہ سب باتیں آپ سے پوچھیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے جی.
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जज साहब, वैसे हम जज साहब को कहते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, शानदाना। दो बड़ी इंपॉर्टेंट नुकते हैं, फिर मैं शेख साहब की तरफ जाऊंगी। एक वो कह रहे हैं जी कि आपने अपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाया ही नहीं, सिरे से कोशिश ही नहीं की। हालांकि जब ये पार्लियामेंट वजूद में आई तो पहले दिन जो तकरीरें हुई थी उसमें कहा गया था कि नेशनल एक पॉलिसी बनेगी बहुत सारे अवामी इशूज़ के ऊपर। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जब कन्विक्शन नहीं होगी, जो नैब की परफॉर्मेंस रही है, जो वो कुछ प्रूफ नहीं कर सके और आपने महीनों साबिक़ वज़राए आज़म को भी जेलों में डाल के रखा, तो फिर शर्मिंदगी जो है वो अल्टीमेटली खान साहब की शख्सियत की होगी, क्योंकि ये सारा एहतसाब का जो नैरेटिव है वो लेके चल रहे थे। तो इन दोनों पे आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं शेख साहब की तरफ जाऊँ, उनसे पूछूँ। क्विक शॉर्ट 5 पॉइंट्स। नंबर 1, इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म को शर्मिंदगी इसलिए नहीं होगी कि वो मुल्क में सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक पाकिस्तान में फेवरेट्स होते थे जो डायनेस्टीज़ बनाते थे, यानी रॉयल फैमिलीज़, यानी मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा नवासा, मेरा पोता। आर्मी चीफ ने एक दफ़ा ये बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई। कहते बेशक आर्मी अफसर का बेटा फ़ौजी होगा, लेकिन फ़ौजी का बेटा फिर आर्मी चीफ नहीं होता। ये क्या बात हुई कि आपने भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, बेटी ने भी बेलना है, ये म्यूज़िकल चेयर्स है कि अब आपका बेटा अब मेरी बेटी। वो सिस्टम जब हम ख़त्म करेंगे तो उसमें बहुत लोगों की चीखें निकलेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। शर्मिंदगी उन लोगों को होगी जो डायनेस्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। नंबर 3, बात हुई नैब की। आज आपने देखा कि अलीम खान के खिलाफ केस आ रहा है जी। आपने देखा कि ये वाहिद हुकूमत वक्त है जिसमें अपने ही लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। बाकी क्या करते थे कि अपने लोगों पे पर्दा भी डालते थे, वक्त आने पे बाहर भी भेज देते थे। जहांगीर तरीन साहब ने क्या बोला कि हमें नहीं आ रहा, ये फ्रॉड केस है मेरे खिलाफ। फिर नैब किसकी है? हमारी की, इनकी FIA। देखिए, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। या हम बुरे हैं या हम अच्छे हैं, हम बीच में तो नहीं हो सकते ना नेचुरली। PTI या बुरी या अच्छी है। अब एक तरफ हम अपने लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। अलीम खान 3 महीने में ठहर के आए थे जेल में। जिसका काम था नैब रिफॉर्म करना नहीं किया। एहतसाब ब्यूरो किसका था? वो तो हमारा नहीं था ना, वो किसने बनाया था और किसके पीछे वो भागते थे? मुझे कोई ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान में बता दें जिसको कभी सज़ा मिली हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, सिविलियन या मिलिट्री, कभी हुआ है? वो गलतियां नहीं करते, वो पैगंबर है, वो फरिश्ते। सारे पॉलिटिशियंस ही चोर हैं। PTI वाहिद पार्टी है जिन्होंने, उनके मंशूर में था कि अकाउंटेबिलिटी अलग और नैब रिफॉर्म अलग। किसी पार्टी ने नैब रिफॉर्म की बात की, एक दूसरे के खिलाफ यूज़ करते थे। अब मलबा हम पे आ गया, हम फिर भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फैटिफ के बिल्स आएंगे और सामने आप हमें नैब रिफॉर्म रख देंगे। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ऐसे नहीं। यू हैव टू बी जेन्युइन टू पाकिस्तान, नॉट जेन्युइन टू योर पार्टी। पाकिस्तान फर्स्ट, देन योर पार्टी। अच्छा, आपने फैटिफ की बात की है। शेख साहब, ये क्या तमाशा था जो हमने उस दिन देखा पार्लियामेंट में कि अक्सरियत है आपकी अपोजिशन की ज्वाइंट सेशन में और आपके लोग कहाँ गायब हो गए? आसमान खा गया, ज़मीन निगल गई, ऐसा क्या हुआ? और फिर उसके बाद इस रिसेंट डेवलपमेंट के बाद आपको लगता है कि इस APC की कोई अहमियत रह गई है? क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे आपको अवाम ने मैंडेट दिया था, जहाँ पे आप अपनी से रखते हैं, जहाँ पे आप असर्ट कर सकते थे, वहाँ पे मुत्तहिदा अपोजिशन नाकाम नजर आई। नहीं, ये आप इस तरह क्यों लेते हैं आप लोग इस मामले को? ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल कतई नहीं है। आपको मतलब आपको उस कार्रवाई का इल्म ही नहीं है। शानदाना उस कार्रवाई में थी, मैं भी उस कार्रवाई में शामिल था, वहीं पे मौजूद था। जब अपोजिशन ने बार बार एक स्पीकर को रिक्वेस्ट की कि आप या तो इसकी डिवीजन करवा लीजिए या फिर आप हमारे लोगों को साथ लेके आपके लोग गिनती कर लेते हैं, दोनों बातों से स्पीकर ने इज्तनाब किया और इनके इजलास भी इसीलिए ताख़ीर से शुरू हुआ कि इनके लोग कम थे। अब बात यह है कि गिनती करने वाले कौन लोग थे? वो वही लोग थे जो स्पीकर ऑफिस के मुलाजमीन हैं। अब आप कैसे इससे तवक्को करती हैं? अब रह गई बात के वहां से गैर हाजिर लोग। अब गैर हाजिर सिर्फ क्या अपोजिशन के लोग गैर हाजिर थे, जमात के लोग भी गैर हाजिर थे, वो जो आपकी रूलिंग पार्टी है उसके लोग भी गैर हाजिर थे। आप कह रहे हैं इस गिनती में धांधली हुई है? आप कह रहे हैं इस गिनती में भी धांधली हुई है? ये आपको कह रहा हूँ जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त अपोजिशन ने ये सजेशन दी थी तो स्पीकर को मान लेना चाहिए था। अब मैंने पहले आपके हिस्से में ये बात की कि कुछ बातें, कुछ आपके अल्फाज, कुछ आपका एटीट्यूड, ये फिर खामखा एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा जाता है ना। आपको अगर अपोजिशन कह रही है डिवीजन करवा देते, आपको अपोजिशन कह रही है कि आपके लोगों के साथ लेके वो गिनती करवा देते। फिर अगर आप ऐसा नहीं करते फिर वहां पे शक व शुबात पैदा होते हैं। जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि हमें अपने अल्फाज पे, अपने एटीट्यूड पे बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए। ठीक है, मैं आखिर में आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ कि कल की जी ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन फैसला करेगी? सड़कों पे आएगी, धरने देगी, जलसे करेगी? तंजीला,
نہیں نہیں دیکھیں یہ ہمیں ایک اور بڑی پرابلم ہے ہم سب میں, میرے میں بھی, آپ میں بھی, سب میں, کہ ہم فوری نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں, فوراً ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ہوگی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کل جس وقت اے پی سی ہوگی تو وہاں پہ سیاسی کیا لہم عمل تیار کرتی ہیں. میرا نہیں خیال, میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا ایک دم نہیں ہوگا کہ آپ سارے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیں گے. آپ وہی تقریریں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ میں لاہور بند کر دوں گا, پھر میں فیصل آباد بند کر دوں گا, پھر میں کراچی بند کر دوں گا, پھر اس کے بعد پورا پاکستان بند کر دوں گا. یہ راستہ ویسے اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ راستہ کس نے دکھایا ہے؟ یہ راستہ تو آپ ہی نہیں دکھایا, یہ آپ ہی نے سب کچھ کیا تھا نا. اس قسم کے الفاظ تو آپ ہی اپنے جلسوں میں ادا کرتے تھے نا. تو اس لیے میرے خیال میں اتنی اب کیا کہتے ہیں کوئی انتہائی فیصلے نہیں ہوں گے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے میرا ٹھیک ہے. شیخ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ شیخ صاحب تو کہہ رہے نہیں ہوں گے. جج صاحب آپ کو کیا لگتا ہے انتہائی فیصلے ہوں گے کل کی آل پارٹیز کانفرنس میں؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ڈیسپریٹ نظر آتی ہے اپوزیشن, اور ڈیسپریشن کی کچھ یہ شیخ صاحب بھی وجہ بیان کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو کیسز بھی چل رہے ہیں, وہ دکھ بہت زیادہ ہے. سب سے بڑا زخم تو وہی ہے جب مقدمات ہیں کیونکہ ان کا کوئی ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑنے والا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت جب ان کو بالکل دھتکار دے گی تو اس طرح کے حالات پیدا ہوں. حکومت کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے, ان کو ایک جیسے میں نے کہا ایک پر کرنی چاہیے. ہاؤس میں آپ کی اپوزیشن کا مقام ہے, اس نے ہونا ہے, اچھی ہے, پوری آپ نہیں بھی ہے تو سسٹم کا حصہ کیا کریں. سو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف اپوزیشن کو بھی سمجھنا چاہیے اپنے کیس میں ان کو فساد نہیں کھڑا کرنا چاہیے. مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پہ اسپیکر کا نتیجہ اچھا نہیں تھا, اسپیکر سے بہت لوگوں کو شکایت, لیکن بہر صورت یہ مسئلہ صرف حکومت کا نہیں, اپوزیشن کا بھی, پورے پاکستان کا ہے کہ اگر ہم پہ بلیک چلے جاتے ہیں, جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وارننگ دی تھی. جو لاسٹ ان کا ریویو تھا پچھلا, اس میں انہوں نے واضح کہا کہ پاکستان کو بہت بار بار ہم تاریخ بڑھاتے رہے لیکن آپ ان پہ پوائنٹس پہ پورا عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو لگتا یہ ہے کہ مزید شاید وہ ٹائم نہ, لیکن یہ چیز بھی سب کو سمجھنی چاہیے اپوزیشن, کیونکہ یہ تعاون کسی ذات کے لیے نہیں, یہ ملک کے لیے. تو اس میں اپوزیشن کے لیے بھی ایک سبق ہے اور حکومت کے لیے ہے کہ وہ اپوزیشن کی تقریر کی بجائے ان کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ پیدا کرے اور ملک کے معاملات کو آگے چلائے. ٹھیک ہے, یہ بڑے امپورٹنٹ نکتہ ہے. جن صاحب جو ہیں وہ 2 دفعہ کہہ چکے ہیں. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر نے بات ہی نہیں سنی. شاندار آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھیں, میں اس کے بعد پھر ریپ اپ کروں گی. شیخ صاحب سے مجھے آخری کامنٹ لینا ہے. معذرت کے ساتھ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلی میں شیخ صاحب اور میں, ایک ہی آئل سے تھوڑا وہ آگے میں پیچھے بیٹھتی ہوں, بٹ ہمارا علاقہ ایک ہی ایلت سے اسمبلی میں جہاں ہم بیٹھتے ہیں, اوپر ہمارے قرآن ہوتا ہے. میں قرآن کو حاضر ناظر بان کے جھوٹ نہیں بول سکتی, اتنی ہمت مجھ میں نہیں ہے. کاؤنٹ ہوا پہلے, اور پی ایم ایل این کے ہی, میں نے کل بھی ٹی وی شو میں بولا کہ جاوید مرتضیٰ عباسی صاحب جو مری ایبٹ آباد علاقے کے ہیں, الیکٹڈ ایم این اے ہیں, چیف وپ ہے پی ایم ایل این کے, انہوں نے ایک بندہ خود کہنا پہلی کاؤنٹ میں, ہر ایک بندہ کہنا, وہ کاؤنٹ ایکسیپٹیبل ہوگی. جب وہ موشن پاس ہو گیا اس کے بعد کلوز بائی کلوز ریڈنگ شروع ہوگی. یہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ شرط یہ تھی کہ جی بلاول صاحب نے اور شہباز صاحب نے تقریر کرنی ہے. ڈیلینگ ٹیکٹک تھی کہ نہیں اب دوبارہ کاؤنٹ کریں, اب دوبارہ. بجٹ میں ہوا تھا کہ ایک دن میں 3 دفعہ کاؤنٹنگ, بٹ صبح 9 بجے, دوپہر 2 بجے اور رات کو 9 بجے. یہ صرف ایک ڈیلینگ ٹیکٹک تھا کہ جی بلاول صاحب جو لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور جو لیڈر آف اپوزیشن بات کرنا چاہتے ہیں, قانون یہ ہے کہ جب تک آپ امینڈمنٹ نہیں پریزنٹ کر سکتے آپ نہیں بول سکتے اس دن. 2012 سے میں ایک بڑی بات کروں, ساری اپوزیشن کو پتا ہے کہ فیٹ ایف کے قوانین بننے تھے, ہم نے بلیک لسٹ نکل سے گرے لسٹ کلیئر ہو گئے, پھر گرے میں آ گئے, گرے سے ہم نے نکلنا ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ساری باتیں انسان تقریر اس سے پہلے کرتا ہے, انہوں نے سب کچھ اسی دن کرنا تھا. اچھا اسپیکر صاحب پہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, ادھر ویڈیو ریکارڈنگز ہوتی, وہ نکال کے دیکھ لے. اگر پی ٹی آئی جھوٹ کہہ رہی ہے تمام ممبران نظر آتے ہیں بائتور. اور آخری بات, بلاول صاحب اور شہباز صاحب کی تقریر پاکستان کی فیوچر سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بس اس کا کوئی جواب مجھے دے دیں. شیخ صاحب آخری کامنٹ آپ سے. شاندانہ نے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کے مقابلے میں نیب کے قوانین لے کے آنا, اس کو کنڈیشنل بنانا, دیٹ از انفیئر ٹو پاکستان, دیٹ از ناٹ انفیئر ٹو پی ٹی آئی بٹ انفیئر ٹو پاکستان. نہیں, دیکھیں میں تنزیلہ آپ کو ایک بات بتاؤں,
یہ باتیں ہیں صرف کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ جب تک آپ کے پاکستان کے معاشی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس قسم کی آپ کو ڈکٹیشن آتی رہے گی. آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ آپ کب تک اپنے لوگوں کو ظلم کرتے رہیں گے؟ آپ ذرا پڑھ کے تو دیکھیے اس بل کو. مجھے تو شرم آ رہی تھی کہ میں اس میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں. آپ ایک شخص کو پکڑ کے اندر دے دیں اور اس کو آپ یہ بھی آپ حق نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی کورٹ میں جا کے اپنے لیے انصاف مانگ سکے. مطلب آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں کیا ہے، اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. یہ باتیں صرف کرنے کے لیے میں آپ کو بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں. کیا زیادہ شور منی لانڈرنگ پہ تھا اپوزیشن کا؟ 34 جو امینڈمنٹ تھی. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں تنزیلہ، منی لانڈرنگ اگر یہاں سے پیسہ جاتا ہے یورپ کے کسی ملک میں تو یورپ کے ممالک کے لیے وہاں پہ افینس ہے، آپ نہیں لے کے جا سکتے. یہ خام خواہ لوگوں کو مطلب بیوقوف بنانے والی بات ہے نا. اب یہ افینس ہوگی اس ملک میں، آپ نے بھیج دیا، اس ملک میں چلا گیا، یا کوئی جنگل کا قانون ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے، آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. اور اس کے بعد اگر فرض کیجئے آپ اپنے ملک میں پیسہ لے کے آتے ہیں تو آج یہاں پہ بھی وہی قوانین ہیں. یہ تو صرف میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں صرف اور صرف آپ پہ پریشر ڈالنے کے لیے ہیں. یہ صرف پریشر کیوں ڈالنے کے لیے؟ اب کیوں کیا وجہ آتی ہے؟ اب یہ گرے لسٹ پہلے کیوں نہیں تھی؟ یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ تب سے شروع ہوا جب میاں نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے اور ان کا ایک بڑا سافٹ کارنر تھا، ان کا بہت زیادہ انکلائن تھے وہ چائنا کی طرف. امریکہ کو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھاتی. امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کا خطہ جو ہے وہ اس کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ خطہ ہے نا. ایک دیکھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. پاکستان کے ساتھ دو چیزیں ہیں. پاکستان سب سے بڑی اسلامک اسٹیٹ ہے اور پاکستان اس وقت نیوکلیر پاور ہے، جو کہ کوئی بھی امریکن ہو یا یورپین ہو ان کو یہ چیز نہیں پسند. ان کو یہ چیز پنجابی کا وارے نہیں کھاندی. میں یہی بار بار کہتا جا، الفاظ جتنے مرضی ادا کریں، آپ جو مرضی کہیں جی پاکستان کے لیے بہت بہتر تھا، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری تھا، پاکستان کے حالات کے لیے بہت ضروری تھا یہ بل. اس کے بعد پھر آپ جائیے، آپ دوبارہ جب آپ شروع کریں گے، آپ فورسلی آپ جب پھر دوبارہ چائنا کی طرف جانے شروع کریں گے پھر کوئی اور بل آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ایک سازش تھی. اور ٹھیک ہے شیخ رویل اصغر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب جشید آپ کا بہت شکریہ. شاندانہ گلزار آپ کا بہت شکریہ. جی ہم نے گفتگو کی ہے منی لانڈرنگ کا معاملہ ہو یا فرقہ واریت کا معاملہ ہو، جو انٹرنیشنل پریشر ہے پاکستان کے لیے وہ پاکستان کیسے سسٹین کرتا ہے، پاکستان کی حکومت پالیسیاں کیا بناتی ہے، سی پیک کو کیسے کامیاب کیا جاتا ہے. یہ وہ سوال ہیں جو پاکستان کی کامیابی کے ضامن ہیں. اور کل والی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس میں اپوزیشن کے اوپر بھی تمام عوام کی نظریں ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جس طریقے کے حالات ہیں وہاں پر اپوزیشن کیا فیصلے کرتی ہے اور کیا ان حالات میں، جیسے شیخ رویل اصغر ابھی کہہ رہے تھے کہ مکمل ہو سکتا ہے پاکستان کسی طرح کی مزاحمتی سیاست اور کسی طرح کا جو اختلاف ہے، چاہے وہ سڑکوں پہ ہو، چاہے تحریک چلائی جائیں. تو یہ تو اب ہم کل دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.